नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मे मास 10 तारिख 2026 रविवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी जयगुरु खेलपड़िया तिलकणा नेमाल कटक रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी कटरपड़ा निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कृष्ण प्रसाद गड़ पारिकुद चिलिका पुरी। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी महिषासुर बाघुआ राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी बोइंडा अनुगुल रे। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी जह्नीकुदा पारिकुद चिलिका पुरी। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी पटिया जगन्नाथ मंदिर भुवनेश्वर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ब्राह्मण सुआंग बालियंता भुवनेश्वर। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी पूर्व कच्छ पागा कटक रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी पुरुणा काचरामाल फूल नखरा कटक रे। आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी बोरीमुंड हंसपाल भुवनेश्वर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी बालियंता भुवनेश्वर। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउछि तार शेष रजनी जयपुर त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी बेलतल पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गोटे चषा पुअर प्रेम कहानी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी ओडगां नयागढ़। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी कालियापाणी माइंस सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी हरिदासपुर स्वप्नेश्वर यात्रा पड़िया नहरकंटा भुवनेश्वर। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी भातपड़ा सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार शेष रजनी तरत निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी सर्पेश्वर मंदिर बलरामपुर आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी आलीपिंगल फुलहार जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हरि नामे
କି ରସ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଟିକିଆ ସାହି ମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୁଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନହଣାପଦା ଉତ୍ତରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅନ୍ଧାରୀ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଦଳିଆ ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଦ୍ମପୁର ସାରଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବଡ଼ତୋଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୋଗରାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁରିଶପାଳ ଔପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଙ୍ଗଳପୁର ଅଣିଜ ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଙ୍ଗଳପୁର ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଙ୍ଗଳପୁର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋପୀନାଥପୁର ତିଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଷ୍ଣୁପୁର ବରଦା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁକ୍ତାଡି କାଉପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆପାଟଣା ଧାକୁଲେଇ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜୟରାମପୁର ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଟପୁର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଧାକାନ୍ତପୁର ଆଳେଙ୍ଗିରି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।